Let pay homage to the Buddha by number one stanza. No? Namakala number one stanza. Kita bacakan bait pertama dari Mahanamakara Pali. Sugadang Sugadang Setang Kusala Kusala Jahan Amedan Amedan Sadang Asama Asama Dadang Sarana Sarana Loka Arena Arena Karam Aveyan Aveyan Tana Nayakan Nayakan Demi Sadhu 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 Sugatan, the Buddha who speaks holy, true and beneficent. Sugata artinya Buddha hanya mengucapkan hal-hal yang bermanfaat dan benar, mengandung kebenaran. So, which kind of speech is true? Which kind of speech is beneficial? True meaning is a four noble truth. Now, related four noble truth. Beneficial, I already explained why is that beneficial, why is that not beneficial speech. Jadi perkataan seperti apa yang mengandung kebenaran pada intinya adalah perkataan mengenai 4 kebenaran mulia. Dan perkataan yang bermanfaat adalah sebelumnya saya sudah menjelaskannya. Generally, beneficial speech is to increase sila samadhi. Jadi intinya perkataan-perkataan itu adalah untuk meningkatkan sila samadhi dan panya. Unbeneficial speech is disturbance sila samadhi pinya increase. Sedangkan perkataan yang tidak bermanfaat itu dia menghalangi sila samadhi dan panya kita untuk berkembang. So mostly nowadays many the useless talk, especially the 32 Trichana Katha. They are unbeneficial talk. Jadi sekarang ini banyak sekali ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, terutama 32 ucapan yang tidak bermanfaat. So this number one Sukata meaning is the Buddha who speak only true and beneficial. Jadi arti Sugata yang pertama adalah Buddha hanya mengatakan perkataan yang mengandung kebenaran dan bermanfaat. Second Sugata is our Buddha already reached to the Nibbana, so we're gone. Our Buddha were gone to the Nibbana. This meaning. Arti Sugata yang kedua adalah Buddha telah mencapai parinibbana. Jadi artinya Buddha sudah pergi dengan sempurna. Jadi artinya itu Sugata yang kedua. Okay, two Sugata different meaning, no? Different meaning. Jadi sudah ada 2 arti Sugata yang berbeda. So in Namakara Pali, all quality are referred to the our Sama Sambuddha. Refer all quality, every word, every quality in the Namakara Pali is referred to the our Sama Sambuddha. Jadi setiap kata-kata di Pali yang ada di Mahanamakara Pali itu dia berhubungan dengan kualitas dari Sama Sambuddha kita. So because the first Sukata also the Buddha who speaks true and beneficent. Second Sukata is the Buddha who already gone to the Nibbana. Jadi tadi arti Sugata yang pertama adalah Buddha yang hanya mengatakan kata-kata yang mengandung kebenaran dan bermanfaat. Dan yang arti yang keduanya adalah Buddha yang sudah mencapai Nibbana. So number 3 is Sugatan Siddha. No? Siddha meaning is the highest person. The highest among the all beings. Higher than Pijika Buddha.
higher than Arya Savaka. Terus kata yang ketiga adalah setang. Jadi itu artinya Buddha adalah makhluk yang tertinggi di dunia ini. Lebih tinggi dari Pacceka Buddha bahkan. Another one is Kusalan Jahan. No? Kusalan is Kusala. Another is Akusala. Kusala and Akusala, he has said Kusala. Kusala and Akusala. Jaha meaning is already removed, already eradicated. Because Buddha already Arhan. Buddha all action are neither Kusala or nor Akusala. Just Kriya only. So already our Buddha already eradicated or already removed Kusala Karma and Akusala Karma. Terus kata selanjutnya adalah kusalang jahang. Jadi kusalang ini mengandung dua kata, yaitu kusala dan akusala. Jahang artinya sudah dilenyapkan. Jadi artinya Buddha sudah melenyapkan semua kusala dan akusala kama. Jadi Buddha tidak menciptakan kama baru lagi, hanya menjalankan fungsinya aja, kiriya. So because in Yadana Sutta also our Buddha said like that. Kina Purana Navanati Samao Yata Cheta Yati Ki Bhavasame Dekina Bija Avayoli Chanda Nibandi Diya Yataya Pedipa Idambi Sange Radana Panita Itena Sachena Suati Hotu. No? Or Arahant. So our Buddha also Arahant. No? Our Buddha also already removed the old kusala akusala and never create the new kusala and akusala. And also previous kusala akusala also cannot be produced a new life. Jadi bahkan di Ratana Sutta pun sudah ada menjelaskan mengenai itu ya. Jadi di situ dijelaskan kalau Buddha sudah melenyapkan semua kusala dan akusala, dan bahkan dan tidak menciptakan kama kusala dan akusala kama yang baru. Bahkan kama kusala dan akusala yang lama tidak bisa berbuah lagi. So for example, our Venerable Angulimala, last life, no, Arahant life, before ordination, before Bhikkhu, he killed many people, no, many akusala karma, no, because he need a finger. He need a finger. This finger also for his teacher, no. So his teacher is a bad teacher, not good teacher. His teacher asked him, "You must puja by the people finger." So at that time he find the finger. With the killing, also finger cannot get right. So have to kill fast people. After that, he take the finger. No, so he need the 1,000 finger to puja to the teacher. So at that time he killed. Luckily, his parami ripened at that time. Buddha giving the Dhamma to him. At that time, he ordained as bhikkhu and he attained arahant. At that time, he already removed the killing akusala karma to produce this life. Jadi seperti contohnya kisah Bante Anggulimala pada saat dia masih muda, dia kan dia disuruh oleh gurunya agar membunuh orang, maksudnya memuja gurunya dengan memberikan 1.000 jari. Jadi untuk mendapatkan 1.000 jari, dia harus membunuh 1.000 orang juga. Jadi dia banyak membunuh orang, dan akhirnya dia suatu saat ada paraminya berbuah, dia bisa ketemu Buddha, dan di sana Buddha memberikan dia ceramah Dhamma. Akhirnya Anggulimala itu dia ditabiskan menjadi bhikkhu, dan akhirnya dia mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, karena dia setelah mencapai kesucian arahat,
berarti dia sudah menghapuskan, melenyapkan akusala kama yang bisa menyebabkan dia terlahir di alam penderitaan di kehidupan selanjutnya. So in the same way, our Buddha also, every kusala or akusala karma which can produce dislike already eradicate. Jadi begitu juga Buddha yang sudah mencapai arahat juga. Jadi semua kusala dan akusala kama yang bisa menyebabkan kelahiran yang di masa depan itu semua sudah dilenyapkan. So, but before Mahaparinibbana, some akusala karma vipaka or kusala karma vipaka may be possible because not yet Mahaparinibbana. Because this before Mahaparinibbana, Buddha sometimes the diarrhea, like one Samnila. Today one Samnila, he already 8 times. One number 4 Samnila. Tetapi sebelum Buddha mencapai Mahaparinibbana, ada kama, kusala atau akusala itu bisa berbuah. Misalnya pada saat zaman Buddha hidup itu Buddha menderita sakit diare yang parah. Seperti Samanera ini, kita ada satu Samanera yang juga menderita diare hari ini, malam ini. So because the very strong akusala karma, sometimes have to suffer during the meditation time also. Karena itu kadang kalau ada akusala kama yang berbuah, kita bisa merasakan penderitaan. Misalkan pada saat meditasi juga bisa. But because the kusala karma, this akusala karma not be strong, maybe reduced. Tapi dengan dibantu oleh kusala kama, mungkin akusala kama ini tidak terlalu kuat, bisa efeknya itu berkurang. Maybe 3 days ago, I told one Sally, maybe she fall down last week. I told, if you are not meditate, you may be dying in that city. Because akusala karma very strong. Even she meditate here, Tamasari also she fall down. Jadi seperti 3 hari yang lalu, Sayadaw mengatakan kepada seorang sayalei, dia di sini terjatuh, tapi Sayadaw mengatakan kalau kamu tidak di sini meditasi dan mungkin kalau di Jakarta itu kama buruknya berbuah itu mungkin bisa menyebabkan kematian. Bahkan di sini sedang meditasi pun bisa ada kama buruk berbuah bisa jatuh. Akusala karma cannot produce easily the one who do the kusala karma, like the drinker. Drinker cannot enter the monastery because they know monastery have many good person. So the one who already drink like alcohol, always the drinker, they are very shy to enter the monastery. In the same way, the akusala karma also cannot produce the one who do the kusala karma. Kata Sayadaw, sebenarnya akusala kama ini tidak gampang berbuah bagi mereka yang sering melakukan kusala. Misalkan seperti orang yang suka mabuk, yang orang yang mabuk karena minuman keras, dia tidak akan datang ke wihara karena dia tahu di wihara itu hanya orang-orang yang baik dan kalau dia datang itu dia malu gitu. Jadi seperti orang yang mabuk itu tidak akan datang ke wihara, jadi akusala kama itu juga sebenarnya tidak akan banyak berbuah kepada orang yang berbuat banyak kusala. Sometimes this drinker have to enter the monastery. At that time, he quietly enter the monastery. In the same way, sometimes very strong akusala karma have to have to produce. At that time also cannot be strong, maybe very little only. Tapi kadang juga ada orang pemabuk yang bisa masuk ke wihara, tapi dia masuknya itu pun diam-diam gitu. Begitu juga kama buruk kalau berbuah kepada orang yang berbuat kusala biasanya, dia tidak akan seberat orang yang tidak banyak kusala gitu. Okay, so Buddha already eradicate kusala jahan. Jadi itu artinya kusalang jahang Buddha sudah melenyapkan kusala dan akusala kama.
Sugatan Sugatan Siddhang Kusala Kusala Jahan Amatang Amatang. So do amata. No? Number one, amata is never dying. The amata meaning. So our Buddha already attained Arashit Sama Sambodhinyana. So this life is the last life. After that, he never died. Terus kata yang selanjutnya adalah amatang amatang. Jadi ada dua kata amata. Arti amata yang pertama adalah tidak ada lagi kematian. Jadi Buddha sudah mencapai nibbana. Itu artinya kehidupan ini adalah kehidupan yang terakhir. Jadi setelah parinibbana tidak akan mengalami kematian lagi. Second amata, no, two amata. No? Second amata is our Buddha already reached to the Nibbana by Arata Mega Phala, or 4 mega and 4 Phala. 4 mega, 4 Phala. Or mega object also Nibbana, Phala object also Nibbana. So already, our Buddha already reached to the Nibbana by 4 mega and 4 Phala. So at that time, anytime he want to enjoy this Nibbana taste, he can enjoy it. This is called amata meaning. Arti amata yang kedua adalah Buddha telah mencapai nibbana melalui 4 jalan dan 4 buah, 4 phala dan 4 marga itu. Jadi kapan aja Buddha mau menikmati kebahagiaan nibbana itu bisa gitu. Kapan aja Buddha yang inginkan itu dia bisa. Itu arti amata yang kedua. Sometimes we say amata rasa, the taste of the nibbana. Kadang juga bisa disebut sebagai rasa amata, jadi atau rasa nibbana. Amata, amata, santa. Santa meaning is a peace. No? Our Buddha remove all defilement, all kilesa. So Buddha is a very peaceful. Kata yang selanjutnya adalah santang. Jadi arti santa adalah kedamaian. Jadi Buddha sudah menyingkirkan semua kekotoran batin. Jadi Buddha itu makhluk yang sangat damai. Asama, asama, amata, amata, santa, asama, asama, dadang. Two asama. One asama. Asama is a cannot compare with other. No, peerless one. Kata yang selanjutnya adalah asama-asama. Ada dua asama. Asama yang pertama artinya tidak tertandingi di dunia ini. Cannot compare with other. No, so there's a Buddha. Another asama is the Dan. No? Our Buddha can give the Dhamini is a gift. Our Buddha can give the asama. This asama is better than jhana sukha, better than kama sukha, better than vipassana sukha. This is mega phala sukha. No? Our Buddha can give to you. Do you want to receive or not? Jadi kata yang selanjutnya adalah amatang danang. Danang artinya memberikan. Jadi Buddha bisa memberikan amata. Amata yang di sini Asama, sorry. asama, Asama dada. Dada itu adalah memberikan. Kemudian asama itu adalah di sini artinya adalah yang terbaik ya. Jadi misalkan Buddha memberikan kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan jana, melebihi kebahagiaan duniawi maksudnya. Berarti ini Buddha bisa memberikan kebahagiaan nibbana. So Indonesia was sama sama and sama very very similar. Sama sama also the same. Pali sama also the same. Asama is not the same. Jadi kata sama-sama dengan bahasa Pali itu sama dengan bahasa Indonesia. Jadi sama itu kan sama. Asama itu tidak sama itu. Tidak sama.
Tidak. Artinya tidak sama, tidak banding ya, tidak terbanding. Cannot compare. Cannot compare. That only the not the same one. No. Tidak sama, jadi cuma dia tidak terbandingkan gitu. So Kama Sukha, some people can give. No. Jhana Sukha also outside dispensation can get Jhana Sukha. No. Jadi kebahagiaan duniawi itu banyak orang bisa kasih. Kebahagiaan jana juga di luar ajaran Buddha banyak yang bisa. Vipassana Sukha partially can give outside dispensation. Anicca Dukkha characteristic possible outside dispensation, but Anatta Lakkhana not possible. So partially possible Vipassana Sukha also. Kebahagiaan wipasana juga sebagian ya, tidak penuh itu bisa didapat di luar ajaran Buddha juga ada. Tapi kalau khusus untuk anicca dukkha anatta, ini cuma hanya di ajaran Buddha aja. So because our Buddha, Sama Sambuddha only can give the Mega Sukha, Phala Sukha, and Nibbana Sukha. Oleh karena itu dikatakan bahwa hanya Buddha yang bisa memberikan kebahagiaan phala, kebahagiaan maga, dan kebahagiaan nibbana. Amatan, amatan, sandan, asama, asama, dadan, sarana, sarana, lokan. There's a two sarana. One sarana is sarana meaning is refuge. The Buddha is the refuge for the all beings. Kata yang selanjutnya saranang saranang lokang. Arti sarana di sini adalah perlindungan. Artinya Buddha adalah tempat berlindung bagi semua makhluk. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Ini sarana. Jadi sarananya itu sama seperti yang itu ya Buddha saranang gacchami. Sarananya itu ya katanya di sana. Yekechi Buddhang saranang gata sena tegame santi apaya bhume. Pahaya manusan dehan devakaya paripure santidi. Do you know this stanza? In Mahasamaya Sutta. I just chant. Now the one who take the refuge in the Buddha never go to the apaya. Already passed away, he reached to the Deva world. Jadi di dalam Mahasamaya Sutta juga ada bait yang tadi sudah dibacakan Sayadaw, yang artinya bagi mereka yang berlindung kepada Buddha tidak akan terlahir di alam penderitaan. Setelah meninggal mereka akan terlahir di alam dewa. So because it's a taking sarana, Buddhang saranang gacchami. This sentence is more merit than the Sangika Kutidana. Oleh karena itu, mengambil perlindungan kepada tiga permata dengan mengucapkan Buddhang Saranang Gacchami itu lebih lebih baik daripada memberikan dana kepada sangha. So do not despise. You have no money. I cannot offer the kuti for sangha. Don't despise. Please chant Buddha Saranang Gacchami. Very cheap. And I'm more merit. Jadi jangan kecewa kalau misalkan tidak mampu untuk mendanakan kuti kepada sangha. Jadi kata Sayadaw hanya kita cukup mengucapkan Buddhang Saranang Gacchami, mengambil perlindungan kepada Buddha, karena itu hasilnya lebih tinggi. Because Sangika Kuti, Christian also can offer, Muslim also can offer. Any people can offer Sangika Kuti. Buddha Saranang Gacchami is only Buddha only can chant. Ya, karena mendanakan kuti itu siapa aja bisa, bahkan umat Islam pun bisa, umat Kristen pun bisa dana kuti ke sangha. Tapi yang mengambil perlindungan kepada Buddha itu hanya umat Buddha aja. Okay, more higher than merit is 5 precept. Tisalana and 5 precept is more merit than Tisalana Sila.
Jadi kebajikan yang lebih tinggi dari itu adalah mengambil 5 sila. Jadi dengan mengambil perlindungan kepada 3 permata dan mengambil 5 sila itu kebajikannya sudah sangat tinggi. More merit is 8 precept, more is 10 precept, like that. Jadi kebajikan yang di atasnya itu adalah 8 sila. Di atasnya lagi 10 sila dan sebagainya. So here everybody is 5 precept, 8 precept, 10 precept, 8 precept, Samanila sila. So many merit. Yeah? Jadi kita yang di sini sudah mengambil 5 sila, 8 sila, 10 sila, sila Sayalay, sila Samanera. Jadi sudah banyak jasa kebajikan. So every undertake precept time also chant Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. So Sarana merit also can get again. Jadi sebelum mengambil sila sudah mengucapkan itu tadi Buddha Saranam Gacchami dan sebagainya. Jadi itu artinya kebajikan dengan mengambil perlindungan pun sudah kita dapat lagi. Jadi double. So why did Tisarana have to chant again and again? Because Putujana, this is a very easy to broken. Tisarana also. Not Lokutara Sarana. This is a Lokiya Sarana. So Lokiya Sarana easily broken because 5 precept broken, this Sarana also broken according to Pausology explanation. Kenapa harus sering membacakan Buddha Saranam Gacchami? Karena kalau 5 sila sudah terlanggar, itu otomatis perlindungan kepada tiga permata ini juga putus gitu. Jadi harus dibacakan sering-sering karena sangat gampang putus karena ini masih lokia dia masih duniawi, sifatnya masih duniawi. So because it's the one who take precept, they Tisarana also have to chant, recite again. Jadi oleh karena itu bagi mereka yang mau mengambil sila sebelumnya itu harus membacakan Buddha Saranam Gacchami itu. So if not chant Tisarana, at the time he or she is not Buddhist. Jadi kalau tidak membacakan perlindungan pada Tisarana itu, kata Sayadaw, dia itu belum umat Buddha yang seutuhnya gitu. So because the key to become Buddha is what? Tisarana only. Karena kunci untuk menjadi murid Buddha, umat Buddha atau murid Buddha adalah mengambil perlindungan kepada Tisarana. Itu intinya di situ. Sarana, Sarana, Loka. Okay, first Sarana is a refuge. Second Sarana is a Loka. Second Sarana is a Noa, no. Sarana, no. Second Sarana meaning is a Noa. Loka. There are 3 kind of Loka. 3 kind of war. Noa of the war. Noa of the war. No. He knows the war. So Noa of the war. Jadi sarana loka yang kedua artinya dia pengenal segenap alam. There are 3 kind of war. What? Pengenal segenap alam. Pengenal, yang mengetahui, yang tahu semua alam. Right? America, Euro, no like that. Satta Loka, Sankhara Loka, Okasa Loka. Satta Loka is a Pali word. Being. All being also called one Loka. Now Sankhara Loka. Sankhara Loka is a Chaita Chaittasika Rupa called Sankhara. Sankhara Loka. Okasa Loka is 31 play. Human war, Deva war, animal war, hair, Beta war, and Brahma war. All 31 play. It's called Okasa Loka. Jadi ada 3 jenis dunia. Yang pertama adalah Sattaloka, yaitu dunia di mana semua makhluk berada. Ya, itu Sattaloka. Tempat makhluk-makhluk Satta, semua makhluk. Kemudian yang kedua Sangkaraloka. Itu cita-cita sika dan rupa. Yang terakhir adalah Okasaloka, itu adalah 31 alam kehidupan. Jadi cuma
pembagian kelompoknya aja. So our Buddha know 3 kind of loka. Jadi Buddha tahu semua 3 jenis dunia ini. So if Buddha not explain, we don't know 31 place in the world. Jadi kalau Buddha tidak kasih tahu atau tidak jelaskan, maka kita tidak tahu 31 dunia ini. Right? We cannot know 31 place. Dewa war, Brahma war, animal war. Dewa war also 6 kind of the 6 place. Brahma is a 20. Dewa is a 6. Human war 1. Now Apaya 5. Altogether 31. Jadi kalau tidak dijelaskan oleh Buddha, kita juga tidak tahu total ada 31 alam kehidupan ini. Jadi seperti tingkat apaya ada 5, kemudian di manusia 1, dewa 6, Brahma 20, jadi totalnya ada 31. And also Satta Loka. No? In the Dhamma war, who stay? Dewa war, who stay? And human war, who stay? Human war is many people stay. Animal also stay. Not because human being and animal makes amazing. And also Boma Dewa also stay in our human world. So Buddha know that Satta Loka. Kemudian di Sataloka itu Buddha juga tahu semuanya, misalkan di dunia manusia ini ada yang tinggal di dunia manusia ini ada manusianya, ada binatangnya juga, ada dewa bumi juga ada. Nah, jadi Buddha tahu semua itu. And human world also there are 4 islands. Do you know 4 islands? Di dunia manusia juga ada 4 pulau. Anda tahu semua ada 4 pulau itu apa aja? Maybe you may say, oh, our Indonesia only 20,000 islands, not 4. Mungkin Anda bisa bilang kalau Indonesia itu pulaunya sangat banyak, bukan cuma 4. Ya. Yeah, Indonesia a lot of island, 20,000 island. Not refer to this Indonesia island. Southern island, Northern island, Eastern and Western island. There are 4 islands. Jadi yang dimaksud itu bukan pulau yang ada di Indonesia, tapi pulau yang ada di utara, pulau selatan, pulau timur, dan pulau barat. Now our land included Europe, America, Asia, all are we call the Southern island. Di tanah kita ini, bumi ini, tempat kita ini disebut Pulau Selatan. Itu termasuk Eropa, Amerika semuanya ya. Kita itu termasuk di pulau yang berada di Pulau Selatan. Southern island human being lifespan are not stable, always changing. Jadi makhluk yang tinggal di Pulau Selatan ini masa hidupnya itu tidak stabil, selalu berubah naik turun. Now our Southern island human lifespan is a decrease. 100 years to maybe decrease until the 10 years. Jadi sekarang ini di Pulau Selatan ini, masa hidup manusia itu sedang menurun. Dari 100 mungkin akan menurun sampai usia hidupnya itu cuma 10. Why decrease? Because the loba dosa moha. Kenapa bisa berkurang itu? Karena loba, dosa, dan moha. Because loba, greedy, and also moha, not education, not the head knowledge. They want to eat, they eat. So moha, loba, and dosa, each other fighting. Because they are now decreasing until the 10 years. Jadi karena loba misalkan pengennya cuma makan-makan yang enak, makan-makan, dan adanya moha tidak ada, jadi tidak belajar, tidak ada pengetahuan, cuma mau makan aja. Bahkan banyak terjadi perkelahian atau perang. Jadi jadi karena itu loba dosa moha itu maka usia menurun terus sampai usia 10. Our Gautama Buddha time, our human being lifespan is 100 years. Di zaman Buddha Gautama, pada saat juga zaman Buddha Gautama masih hidup, usia hidup manusia itu 100 tahun. Now, human lifespan is in America average 78 years.
78 years in America. Myanmar is 53 only. Myanmar 53 only. Because Myanmar people short lifespan because I don't know why. Poor and not enough knowledge maybe. Indonesia, I don't know. Average 70. America is number one in the world. America is 78. Bhutan, Bhutan number one. Okay, maybe because he vegetarian country. Yeah. Jadi Saido mengatakan karena di zaman Buddha tingkat harapan hidup manusia itu kan 100 tahun. Tapi kalau zaman sekarang ini di Amerika itu harapan hidup manusia cuma sekitar 78 tahun. Tapi di Myanmar usia manusia rata-rata katanya 53 tahun. Jadi sangat sangat itu ya. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 70-an ya. Jadi menurun. But Northern Ireland is stable. Northern Ireland lifespan is 500 years. Jadi makhluk yang tinggal di Pulau Utara itu usia hidupnya itu stabil. Mereka usianya 500 tahun. And also the appearance also not so old. Lady are always like 60 years old appearance. Man is 20 years old appearance, not changing. And Northern Ireland. Dan penampilan mereka juga tidak berubah ya. Jadi wanita selalu terlihat seperti umur 16 tahun, yang pria selalu terlihat seperti umur 20 tahun. Most are beautiful. No need to go there beauty parlor. No need to go beauty parlor. Jadi dan penampilan mereka juga, penampakan mereka juga pada rupawan. Jadi tidak perlu ke salon maksudnya. So because this for Jyotika, the rich Jyotika in the Buddha time, Jyotika is very rich because his previous punya very good. So after the King Seka playing one Northern Island lady from the Northern Island for Jyotika wife. So in the Southern Island, is no lady for him. So Northern Island better. So the King Seka playing one lady from the Northern Island. Jadi di zaman Buddha ada seorang yang namanya Jyotika karena punya karma yang sangat baik. Dia itu sangat kaya di kehidupannya itu. Dan bahkan Dewa Saka pun mengirimkan satu orang perempuan dari Pulau Utara, dikirimkan khusus untuk jadi istrinya Jyotika. Karena di Pulau Selatan ini tidak ada wanita yang pantas untuk jadi istrinya. Anthony, you have to wait Northern Island lady. Jadi saya bertanya kepada Anthony, apa Anthony mau nunggu wanita dari Pulau Utara? So Jyotika, after that, he ordained Samvika, he called Samvika, because King Ajatasattu want to occupy his house. At that time, Samvika a lot. At that time, he ordained. After that, he practiced. After that, he attained Arashid. He attained Arashid. This lady also bring back to the Northern Island. When King Saka bring back to the Northern Island. Because already attained Arashid. Because all the time stay at the house. Because all day person is Japutujana. Maybe every time he maybe go back to home. And then why is waiting? Why is waiting? But he attained Arashid. And then sure he never be destroyed. At the time King Saka bring back to the native town, native island, northern island. Jadi si Jyotika ini juga pada saat itu dia sempat ada raja namanya Ajatasattu, dia mau merebut rumahnya. Akhirnya dia ada timbul samwega dan akhirnya dia jadi bikku, dia ditabis jadi bikku. Nah, pada saat setelah ditabis jadi bikku, setelah berlatih, akhirnya dia mencapai tingkat arahat. Tapi sebelum mencapai tingkat arahat itu, setelah mencapai tingkat arahat,
istrinya itu yang dari Pulau Utara dikembalikan oleh Saka ke Pulau Utara lagi, dibalikin ya. Tapi pada saat sebelum mencapai tingkat arahat pun, saat dia masih putujana, masih manusia biasa, istrinya itu masih ada di rumah, masih nunggu karena ada kemungkinan dia masih bisa lepas jubah. Dia bisa masih bisa jadi umat awam gitu. Tapi begitu sudah menjadi arahat, dia tidak akan mungkin lepas jubah lagi. Jadi pada saat itu Saka mengembalikan istrinya ke Pulau Utara. So try or something other trying to attain Arashi or Anagami. No need to go back home. Jadi berusaha semua Samanera dan Sailei berlatih untuk mencapai Anagami atau Arahat. Jadi kalau sudah mencapai itu tidak akan mungkin pulang ke rumah lagi. Okay, today, not tomorrow, maybe continue. Okay, so any question asked? No question, I will continue my sutta, Tuwotaka Sutta. Okay. Ada pertanyaan boleh. Udah matok sampai sini. Sadao, just now you mentioned Angulimala had a bad teacher. Then since Bad teacher, very, very bad. yes, since we are beginners to the Buddhism, Amanera and Sale are very new. Then how do we know that this teacher is good or bad? And then how to avoid to get the blind faith? Let's say we just have faith to one person. And then in the other hand, we may not read the newspaper, we may not read the history and all the things outside. And then we have no knowledge to know the truth relating with the people. And then this is a little bit contradictory. And then we also know that some bhikkhu teacher, they are not very good. Even in our part tradition, also we have some disrobe and all these things. So then how we choose a good teacher, the most important, and then how to avoid a blind faith. Oh yeah. So have to listen Dhamma. Listen Dhamma talk. So our Buddha already explained which quality is a good teacher, which quality is a leader, which quality is a good king. Everything Buddha already explained. So at that time I have to listen Dhamma, more Dhamma. So the Saddha is a free Buddha Dhamma Sangha only. Buddha Dhamma Sangha, not the personally. Have to fit Buddha Dhamma Sangha. This is very important. And three training. So at that time, why is a correct training? Have to know. So nowadays, every teacher say we say according to Buddha teaching. Every teacher say like that. We are teaching according to Buddha teaching, but not correct. Some are not correct. So because this yogi also have to know the knowledge. So we are giving Dhammato is we are giving the knowledge to decide yourself like that. So have to listen many Dhammato. This is the only way. Jadi pertanyaan dari saya tadi adalah tadi saya tahu kan ada kasih damato tentang Angulimala yang punya guru yang jahat, yang nggak baik. Jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu seorang guru itu apakah dia baik atau nggak baik gitu. Apakah dia guru yang tepat dan sebagainya. Nah, terus yang kedua, bagaimana supaya kita tidak punya keyakinan buta gitu, keyakinan buta pada seseorang atau bagaimana. Itu ya, tadi pertanyaan itu ya. Kemudian saya menjawab, jadi harus banyak belajar Dhamma. Jadi Buddha sudah mengajarkan dalam sutta ada kualitas-kualitas guru yang baik seperti apa, kualitas raja yang baik itu seperti apa, kualitas pemimpin yang baik seperti apa, sudah dikasih tahu. Jadi tugas kita adalah banyak belajar Dhamma, jadi supaya kita tahu apa yang sudah diajarkan oleh Buddha. Dan kemudian yang kedua, mengenai keyakinan itu, kita harus punya keyakinan tuh kepada Buddha, Dhamma, Sangha, dan 3 latihan itu.
Jadi bukan keyakinan kita kepada seorang guru, tapi keyakinan kita adalah kepada tiratana itu, bukan ke guru, bukan ke bikunya gitu. Ya. Jadi zaman sekarang pun banyak biku yang banyak guru yang mereka mengaku kalau ajaran mereka adalah asli ajaran dari Buddha gitu. Tapi belum tentu benar juga, karena zaman sekarang ada juga yang nggak benar ya. Oleh karena itu sekarang ini Sayadaw kan sedang memberikan pengetahuan Dhamma. Itu ya tujuannya supaya kita dapat pengetahuan Dhamma dan akhirnya kita bisa menentukan mana yang benar, mana yang nggak benar. Itu keputusan ada di tangan kita sendiri. So generally is we should decide ourselves because this teacher, our sila increase or not, our samadhi increase or not, our wisdom vipassana dinya increase or not. So this generally. Jadi secara umumnya ya, kita bisa tahu guru ini baik apa enggak itu kalau kita belajar dari dia, apakah sila kita meningkat enggak? Yang pertama. Yang kedua kan samadhi. Samadhi kita meningkat apa enggak? Konsentrasi gitu. Yang ketiga itu apakah tanya kita meningkat apa enggak? Nah, dari tiga ini kita bisa tahu. Sila samadhi dinya agree at that time always happy this person. Selain sila samadhi dan panya meningkat, murid itu juga biasanya selalu happy gitu. So in Angulimala story, you can see this teacher need a finger. This is very bad because without killing people, how can get a finger? So every people maybe easily cannot get his finger. You take my finger, not possible. So such kind of the saying is broken the sila. So because there's such kind of the teacher made the sila decrease, not increase. Jadi sebagai contoh itu Anggulimala kan dapat guru yang jahat, yang nggak baik ya. Di mana dia meminta 1000 jari. Jadi kata Sayadaw, kalau mau mendapatkan jari kan otomatis harus bunuh orang. Nggak mungkin ada orang yang menawarkan jarinya gratis gitu. Harus dibunuh. Jadi itu artinya guru ini karena berguru sama dia, Anggulimala akhirnya harus membunuh orang. Dan di situ berarti silanya jadi menurun. Artinya silanya jadi rusak. Nah, jadi itu adalah guru yang nggak baik. Boleh tanya di luar topik Bante? Bante ya, Antoni. Ini mengenai kutipan di buku ya, tolong Bante. Kutipan dari Anatta Lakkhana Sutta yang terdapat pada buku Janatipasati Bante. Di sana kan ditulis, oleh karena itu para biku apapun rupa dalam kurung, perasaan, persepsi, formasi mental, kesadaran, adanya baik masa lampau, mendatang atau masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau agung, jauh atau dekat, semua rupa dalam kurung lagi perasaan, persepsi, formasi mental, kesadaran, ini harus dilihat berdasarkan kebenaran. Dengan kebijaksanaan benar sebagai demikian, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai konteks rupa di sini, Bante. Rupa, kenapa dalam kurung ini perasaan, persepsi, formasi mental, dan kesadaran? Bukankah ini nama? The question is from Anatta Lakkhana Sutta. Yeah, say what bhikkhu, whatever rupa from past life, from the past Pahinawa. Atita nagata Michubana, Ejatawa Vedawa. Yeah, that's Isayawa Kukumas, Hinawa Panijawa, Yandure, Sandikewa, Sabaruba, Nita Mama, Niso Amasvinasu Atati. Iwa Mudayata Uda Samapenya Yatadaba. Yeah. The question is why it says rupa and then inside a bracket perception. This is nama, right? Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vinyana, 5 aggregate. Rupa is a Rupa Khanda. Perception is Sanya. The question is why this is rupa and then inside the bracket is nama. Oh yeah. So
have to replace this paragraph. Have to replace rupa replaced by possession. Oh, Salah Bante. maksudnya ini satu-satu loh dibaca gitu Iya, loh. berarti bukan dalam kurung harusnya Bukan. Bante. Ini Apapun rupa, Iya. nenek-nenek, terus apapun persepsi, nenek-nenek gitu. Ngerti kan? ya Apapun ngerti, saya persepsi ngerti Bante baik ya. dari Cuma berarti ini ada salah ini saja. ya. Soalnya kalau yang baca kan jadinya nangkapnya ini kok gini Ya, gitu. Ini itu salah. kan sebenarnya bukan dalam kurung, dia Iya harusnya bracketnya koma mungkin. dia bracketnya itu kan kotak. Kalau kurung kan mungkin atau. Dia kalau bracketnya kotak itu berarti kita bacanya itu harus diulang. Rupa itu diganti persepsi gitu. Terus nanti ganti ini. Bacanya aja diubah, ngerti kan? Jadi kalau baca itu apapun rupa adanya masa lampau, mendatang gitu. Terus yang kedua ada apapun persepsi gitu ya. Oh iya iya saya ngerti Bante. Ya. Ya, terima kasih. So in the Natta Lakkhana original Pali, the 5 paragraph. Oh. Here made the 1 paragraph. Jadi di paragraf A yang asli dia 5 paragraf. Jadi di sini cuma disingkat Ini jadi 1 disingkat, paragraf iya. gitu. Terima kasih Bante. Pandami Bante. Mau tanya nih Bante. Kalau umat awam ini kalau ada biku yang tidak menjalankan sila secara bagus gitu ya, atau praktek kebikuannya nggak bagus gitu, apakah dia boleh negor biku itu atau diadukan kepada seniornya, atau juga saya lah yang prakteknya nggak bagus, yang macem-macem gitu, apakah kita aduin ke seniornya atau kita bisa langsung ngomong ke orang bersangkutan? Terima kasih. So the question is, if a lay people see a alaji bhikkhu or alaji sayalay, they don't take care of their sila, so that lay people can he report the bhikkhu to the senior, or he can say directly to the bhikkhu, you should not do this. Not say directly. Shall not say directly. Report to their teacher. And also we have the bhikkhu has a rule. Each other also directly we shall not say. Maybe sometimes I saw that something wrong that Nagasena. I cannot say directly. I have to request for Nagasena, I want to say something to you. At the time okay, Bandit can say. At the time only I can say. This is our culture like that. According to Vinaya. Directly say at the time many problems. Bhikkhu and Bhikkhu also. Maybe fighting. Okay. Jadi Sayadaw mengatakan kalau ada umat awam yang melihat seperti itu, jangan langsung tegur ke bikkunya atau ke sayalenya, tapi laporkan ke gurunya. Ya. Bahkan di sesama bikku sendiri ada aturan winaya, kalau bikku melihat bikku lain itu kurang bagus winayanya, dia harus minta izin dulu. Misalnya, Auso atau Bante, saya mau ngomong sesuatu boleh nggak? Kalau dia bilang boleh, berarti kan sudah membuka diri. Baru kita ngomong, kemarin saya lihat ini gitu. Jadi kalau langsung ngomong tanpa minta izin, bisa berabe, bisa jadi negatif gitu. Ya. And also without seeing fault, also should not request. Without seeing fault. I never see the fault Nagasena. At the time I request. At the time I abati. Because here no mistake. Only seeing the fault only can request. Kalau nggak lihat langsung, jangan itu. Here also any the hearing or directly see or hearing also. Without hearing, without seeing, at the time, freely request. At the time, this person, what I wrong? That I worry start. So because should not request. At the time, I request, I abati. Jadi untuk bikku pun ada aturannya, lebih ketat lagi. Jadi kalau tidak melihat langsung atau tidak mendengar secara langsung, artinya kalau cuma dengar dari orang, itu nggak boleh. Nggak boleh minta izin ngomong gitu, bahkan minta izin, saya mau ngomong sesuatu gitu. Itu nggak boleh, karena kalau sudah minta izin, itu langsung sudah apati. Sudah pelanggaran bagi bikku.
Dan kalau dia mengatakan itu, kalau memang orang itu nggak melakukan, biku itu nggak melakukan, dia akan bingung gitu. Dan akan timbul masalah gitu. Jadi aturan dari Buddha itu semua masuk akal ya. Undami Bante. Jadi tadi ada bilang ada 3 loka ya, Sata Loka, Sangkara Loka, dan Okasa Loka. Jadi apa perbedaan antara Sata Loka dan Okasa Loka? Bukankah itu merujuk hal yang sama gitu? The question is, what is the difference between Sataloka and Sankara Loka? Because it's same, right? Man or lady, this European, this American, this Indonesian, this Indian, do not know. Sankara Loka only Ceta Jidisa Rupa only. Sata Loka is a new, or this human being, this Dewa, this Brahma, this animal. Among the human being also, this Indonesian, this Chinese. So, Bante, Sata Loka dan Okasa Loka, Bante. Okasa Loka is the mountain, ocean, plain, or Okasa Loka. Okasa Loka. Tree, ocean, mountain, everything are under the Okasa Loka. These are not Satta. Satta is a being only. Understand? 31 plate, all 31 plate. So now you are study the geography, geology, sometimes the geography. In the university, one subject we call the geography. Geography that have to study the this country, the map also. So this kind of subject is that we are study the other world, study the world. So our world is how many there, how many country, so how many mountain, which mountain is the highest. So everything study is under the Okasa Loka. Jadi bedanya Sataloka. Jadi tadi kan pertanyaan bedanya Sataloka dan Okasaloka ya. Jadi kalau Sata itu dia mengacu kepada yang bernyawa gitu. Tapi kalau yang Okasa itu yang tidak bernyawa seperti gunung, lautan dan sebagainya. Seperti kata Sedo tadi kalau ada jurusan yang namanya jurusan geografi ya. Yaitu dia belajarnya Okasaloka itu. Dia belajar mana gunung yang paling tinggi gitu dan sebagainya. There are 3 loka only. Jadi, None of 4 loka. 3 loka only. Jadi total cuma ada tiga jenis dunia. Okay. Dhamma-birati. Shadow, I would like to ask regarding Patana. Shadow mentioned it was a gate for the sasana. And then this Patana and Paticca is similar cause and effect, but cannot say it's same also. So may Shadow explain in brief about the classification or elaborate lah Patana and Paticca. Paticca Samuppada is a cause and effect. Paticca Samuppada is cause and effect. Like every morning we chant the Avijja Paccaya Sankhara Paccaya Vijnanam. Cause and effect only. At the time, Patana is a more one at Paccaya Sati. Paccaya Sati. Cause, effect, and Paccaya Sati is called Patana. Patana is more detail. Paticca Samuppada is a just cause and effect only. Cause and effect only. Which cause? Not say. But Patana say. 34 Paccaya. This kind are Hetu Paccaya. These are Alamana Paccaya. These are Adipati Paccaya. This is Anandara. This is Samanandara. So accordingly, maybe I will say that, for example, we are now become the human being because the past life we had to do kusala karma already. No? So kusala karma is surrounded by avijja, tanha, upadana. We have a wrong knowing. Wrong knowing is a human being like that.
At that time, human being also be bhikkhu like that. Maybe next life, I wish to become bhikkhu. At that time, I now become the bhikkhu now. No? So this bhikkhu is called, knowing is ignorant because we don't know nama rupa at that time. We know that this is a bhikkhu. At that time, we call this ignorant avijja. Because this avijja, we have the craving attachment to get this bhikkhu life. No? At that time, clinging is a strong tanha called clinging. This avijja tanha upadana is surrounded by our kusala karma. Maybe our kusala karma is maybe the meditation karma, maybe like that. No? Maybe anapana meditation karma. And produce this kusala karma produce this here now and the human life, no? And become the bhikkhu. No? So at the time, according to the Parijjasopada, is only we say avijja, sankhara, avijja, tanha, upadana, sankhara karma is a cause. Our human being, vijnana khanda is a parisandhi, five khanda is the effect. No? Cause and effect only say Parijjasopada. Now avijja pechaya sankhara, no? Sankhara pechaya vijnana. But patthana is not like that. Avijja tanha upadana is a upanisya sati. Like that. Sankhara karma is a karma sati. With the pechaya sati, like that. With the by name, like that. This call is a which sati. Pechaya sati. So patthana is more detail, more powerful because this. No, Translate translation. first ya. Oke. Jadi Patient. pertanyaan tadi Paticca Samuppada dengan Patthana itu bedanya apa? Karena sama-sama merujuk ke sebab akibat ya. Jadi kata saya itu kalau Paticca Samuppada itu hanya sebab dan akibat saja dia menjelaskan, tetapi Patthana itu lebih detail. Di Patthana bukan cuma menjelaskan sebab akibat, ditambahkan juga dengan Paccaya Sati namanya. Jadi misalkan kehidupan sekarang, misalkan kita mengambil contoh kama avijja paccaya sankhara ya. Jadi di kehidupan, kenapa sekarang bisa jadi bhikkhu? Misalnya orang kehidupan sekarang bisa jadi bhikkhu itu karena kehidupan lampau itu ada sebuah avijja, tanha, dan upadana yang meliputi kusala kama yang didapat dari hasil meditasi kita. Mungkin di kehidupan lampau kita bermeditasi, kemudian ada keinginan untuk menjadi bhikkhu di kehidupan yang akan datang. Nah, di situ keinginan untuk menjadi bhikkhu itu ada karena ada awijanya, ada ketidaktahuannya karena kita pengen jadi bhikkhu. Sedangkan sebenarnya tidak ada yang namanya bhikkhu, hanya nama rupa sebenarnya kan. Jadi awijanya di situ ada. Kemudian karena ada kemelekatan yang kuat, keinginan yang kuat, akhirnya jadi tanha. Jadi akhirnya kusala ini membuahkan 5 agregat. Jadi avijja, paccaya sankhara. Nah itu Paticca Samuppada cuma segitu aja. Tapi kalau untuk di Patthana, oh iya, nah, jadi dari sankhara itu dia akhirnya menjadi sankhara paccaya wiññana menjadi 5 agregat ya, akhirnya jadi tubuh gitu ya. 5 agregat dan akhirnya nanti jadi tubuh juga. In Patthana is avijja tanha upadana also cause. This cause is upanisya sati. Upanisya. Kalau yang Patthana itu, jadi avijja paccaya sankhara itu juga sama-sama penyebab juga. Tapi itu namanya upanisaya sati. Sankhara karma is nanakanika karma sati. Karma paccaya. Sankhara is karma, right? Sankhara. Sankhara paccaya viññana is karma paccaya. Karma paccaya. Ya intinya lebih detail ya. Jadi belum ngerti juga. So more differentiate. Patthana more differentiate. Jadi di Patthana itu dia lebih ada perbedaannya gitu. Dia lebih detail dan lebih ada perbedaannya. Jadi saya juga belum belajar, jadi kurang ngerti. Yeah. So Buddha only can talk why is a paccaya, why is a paccaya upana, why is a paccaya sati. Paccaya sati is a 24
Hetu, Aramana, etc. So every morning we chant, right? So because this chanting is very powerful, very powerful chanting. Di kata Sayadaw, Pacaya Sati itu ada 24 dan sudah dijelaskan oleh Buddha. Dan karena itu sangat detail, jadi chantingnya itu, paritanya itu sangat kuat. Jadi tiap pagi kita baca di sini itu sebenarnya parita yang kuat itu. Because this patana can protect our sasana. So patana is a defense of our Buddha sasana, defense, like the gate, the city gate, like that, city wall, like city wall. Jadi kata Sayadaw, Patana ini adalah pelindung dari Buddha sasana kita. Jadi ibaratnya itu bagaikan dinding di sebuah kota yang melindungi kota ya. Jadi Patana ini melindungi Buddha sasana ini. So city wall is never broken at the time. City is never destroyed by enemy. In the same way, Patana is as long as exists. At the time, our all Buddha teaching us still exists. Jadi bagaikan dinding kota yang tidak hancur, tidak rusak itu. Jadi bahaya dari luar itu tidak bisa masuk. Tapi kalau begitu juga dengan jadi kalau misalkan dindingnya itu hancur, maka bahaya luar bisa masuk ya. Jadi kalau begitu juga dengan Patana ini, selama masih ada, maka ajaran Buddha juga, sasana ini juga masih ada terus. So Patana's disappear at the time, our sasana slowly maybe disappear because our city wall already destroyed. And then enemy easily can enter the city. Jadi kalau Patana sudah nggak ada lagi, udah hilang dari muka bumi ini, maka mungkin Buddha sasana juga pelan-pelan akan menghilang juga. Jadi misalkan seperti dinding yang kalau sudah nggak ada, sudah rusak, maka bahaya bisa masuk. Slowly all Abhidhamma Pitaka disappear. After that, Suttanta Pitaka all disappear. Jadi secara perlahan Abhidhamma Pitaka itu akan mulai menghilang. Nah setelah Abhidhamma menghilang, baru Sutta Pitaka juga akan mulai menghilang. Last, all Vinaya Pitaka also disappear. Dan terakhir itu semua Vinaya Pitaka juga hilang. So nowadays Buddha birthplace in Nepal and India, you cannot find the Abhidhamma. Very rare. Abhidhamma song also very rare to hear. Nepal, India. And also Sri Lanka also now. They not emphasize Abhidhamma now. Jadi di tempat kelahiran Buddha di Nepal dan India itu, di sana itu Abhidhamma itu sudah nggak ada mungkin ya. Katanya sangat jarang ditemukan sekali, bahkan untuk chantingnya nggak ada gitu. Bahkan di Sri Lanka pun mereka tidak menekankan untuk belajar Abhidhamma. Gitu. So because we should chant the Patana to protect our sasana. Jadi oleh karena itu kita harus sering-sering membacakan Patana untuk menjaga dan melindungi Buddha sasana ini. Sayadaw, can I ask? Just now Sayadaw mentioned about our Earth is the southern island. So there are 3 other islands. So is it a good place to reborn? And can we study the Buddha's teaching there and attain Nibbana? Other island God place to reborn to attain Nibbana. Yes, this meaning. Another island. Can learn the Buddha's teaching there or not? According to my study, our southern land is the best. Our southern land is the best because our Buddha, all Buddha are elected in our southern land only, no other land, no other island. And also, our southern land lifespan is not stable. So, northern land, etc., they are stable. And then not clear nature, dukkha, anatta, 3 characteristics. Our southern land very clear nature, dukkha, anatta.
every day in nature. Oh, today very hot. So, and also broken something or nature like that. So very easy to contemplate nature dukkha anatta. So only can attain, easily can attain the nibbana in our southern land. Other island not easy. So not so good to reborn there, even though they are very beautiful. Oke, pertanyaannya tadi saya kan mengatakan tempat kita ini adalah di Pulau Selatan dan masih ada 3 pulau lagi. Pertanyaannya tempat itu kan dia tahunya bagus. Apakah kita bisa terlahir di sana? Apakah ajaran Buddha ada di 3 pulau yang lain itu? Apakah kita bisa mencapai nibbana kalau terlahir di pulau yang lain selain di Pulau Selatan? Terus saya mengatakan saya sudah banyak belajar dan dia mengambil kesimpulan kalau yang terbaik adalah terlahir untuk mencapai nibbana itu adalah di Pulau Selatan ini. Alasannya karena yang pertama itu Buddha selalu mencapai penerangan sempurna itu di Pulau Selatan. Jadi Buddha tidak pernah mencapai penerangan sempurna itu di pulau yang lain ini, cuma di Pulau Selatan. Dan yang kedua, di Pulau Selatan ini usia kehidupannya itu tidak stabil. Jadi naik turun. Jadi sangat gampang merenungkan anicca dukkha anatta itu. Jadi misalkan sekarang ini sangat panas, jadi kita merasakan dukkha gitu. Jadi kalau tempat yang 30 yang lain itu belum tentu mereka banyak dukkanya gitu. Jadi di sini lebih jelas terlihat anicca dukkha anatta. Jadi lebih gampang untuk berlatih gitu. So and also every Buddha, not our Gautama Buddha, every Buddha enlightened in the Buddha Gaya, the simplest. So in our war is a 5 Buddha war. So Kakusan, Gonagamana, Kassapa, Gautama, 4 Buddha already appear in the Buddha Gaya. After that, another Mitya Buddha. Mitya Buddha also may be enlightened the simplest Buddha Gaya. So every Buddha enlightened the Buddha Gaya. After that, our war maybe last long. After that, destroy. After that, reform again our war. At that time, next future Buddha also same place where we elected. Previous Buddha also same place. Every Buddha are elected only our war only, no other war. Jadi saya menambahkan lagi, Buddha kan mencapai penerangan sempurna di Bodh Gaya, hutan Gaya itu ya, Bodh Gaya. Bahkan sebelumnya keempat Buddha yang sebelumnya, mereka semua juga mencapai penerangan sempurna di tempat yang sama, di hutan yang sama, tempat yang sama juga. Dan nanti bahkan ke Buddha yang akan datang, Buddha Metteyya itu, nanti dia juga akan mencapai penerangan sempurna di tempat yang sama juga. Jadi nanti setelah Buddha Metteyya menghilang, nanti dunia ini akan hancur dan kemudian akan terbentuk lagi dunia yang baru. Buddha yang baru juga akan mencapai penerangan sempurna di tempat yang sama juga. Jadi semua Buddha itu mencapai penerangan sempurna itu di tempat yang sama. Semua cuma di Pulau Selatan ini. Gitu. So because every Buddha have to be born in our southern island, not other island, to become the Buddha. So we also now we reach this right place now. Before also we are maybe other island maybe. Now our parami are now ripened a little bit. Because that we reach now that our southern island now. So many universe in our Buddha teaching you can see there's infinite universe. Among the many universe, only our world, only Buddha appear, not other universe. This is also very wonderful. So because the, to reborn in this universe, in this southern land, to reborn is not easy, not easy. Many Buddha also already appear. How many? In the Ganga River Sand is less. Many Buddha already appear in the past. We are not yet liberated. We are not yet attained Nibbana.
This meaning we are not in this southern island. We are reborn in other universe maybe at that time. Now we reach to the now in this right universe now and right southern island now. So because our parami are now ripened, this meaning. And also we are very easily can get the saddha in the Buddha Dhamma Sangha. This also our parami are now slowly ripened now. Nearly nibbana. Sadu. Jadi saya menambahkan semua Buddha, semua calon Buddha, kalau mau mencapai penerapan sempurna itu pasti terlahir di Pulau Selatan ini. Ya. Jadi seperti sekarang ini, kita juga terlahir di Pulau Selatan. Artinya kita punya karma baik atau parami yang sudah baik, artinya kita bisa terlahir di tempat yang seperti ini kan. Mungkin di kehidupan sebelumnya kita juga terlahir di pulau-pulau yang lain. Kita tak tahu kan. Nah, bahkan Sayadaw juga menambahkan, jumlah Buddha yang sudah muncul di dunia ini jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak, seperti pasir di Sungai Gangga. Tapi kenapa kita belum mencapai Nibbana juga? Gitu. Ya, karena memang yang kita ketahui di alam semesta ini jumlahnya sangat banyak, tidak terkira ya. Dan hanya di Pulau Selatan ini Buddha muncul. Dari sekian banyaknya alam semesta yang tidak terhingga itu. Cuma di pulau ini aja. Jadi sangat susah untuk terlahir di Pulau Selatan ini. Jadi kita yang bisa terlahir sekarang ini di Pulau Selatan ini, itu punya karma yang baik. Apalagi di tempatnya, di waktu yang tepat seperti ini, di mana masih ada ajaran Buddha dan kita punya keyakinan kepada Buddha juga. Gitu. Jadi ini waktu yang sebuah kesempatan yang baik. Tadi kata Sayadaw juga mungkin kalau kita bisa berlatih, mungkin bisa mencapai Nibbana. Sayadaw, I have one question relating with the Southern Island. Is it Uttara Kuru and Kuru is the same place? If there is the same place, then we understand that the Kuru people, they are very wise. And then even the bird can understand anicca, dukkha, anatta. No. So, Kuru is a new deity we call. Mahasaripatthana Sutta, you can say. Ego me sutta ekam samayam bhagava kuru suyareti kamasa dhammanama kuru nanigamo. This Kuru is now the new deity place, not the Uttara Kuru. I see. But how about the Uttara Kuru? As they are also wise people? Because there's a few sutta, many Buddha goes to Uttara Kuru. I heard that. No, not say the Uttara Kuru. You can see the Attanadiya Sutta. In the chanting book also has the Attanadiya Sutta. Last, the Patika Vega, Digha Nikaya, Patika Vega, Attanadiya Sutta. No? At the time, Buddha explained about the Uttara Kuru. He not say the wise. He say that Uttara Kuru people are easily can get the food. No need to make the grow. No need to make the agriculture work. Easily can get the rice because this automatically grow the rice also. And also cook also no need to the gas or firewood. They have the one that what called a ruby stone. This stone is a cooker. Pot this rice pot on the stove automatically cook. Such kind of easy light only. Buddha say the easy light. Easy light also everything can get from the what called the tree. This tree is can get all four requisites. You need a clock, you can take from this tree. Like that. Such kind of the easy light. Like that. Buddha say not say the wise. Terus pertanyaan dari Sally tadi, apakah Uttara Kuru dengan Kuru itu sama? Karena saya pernah baca ada makhluk yang bijaksana ya di Kuru. Nah, terus saya mengatakan Kuru ada dua. Yang pertama
utara Kuru yang maksudnya memang pulau-pulau yang di pulau utara yang namanya Kuru, atau yang satu lagi Kuru tempat di mana Mahasamaya Sutta itu dibacakan itu. Ada sekarang namanya New Delhi di India, New Delhi ya. Nah, jadi itu berbeda ya. Jadi kalau mereka yang di utara Kuru itu bahkan di Sutta Atanatya Sutta di situ Buddha juga menjelaskan mereka yang dari Kuru itu bukan Buddha tidak mengatakan kalau mereka itu bijaksana, tapi Buddha mengatakan mereka itu hidupnya sangat mudah. Misalkan tidak perlu kerja, tidak perlu tanam padi, nggak perlu. Jadi tumbuh sendiri. Bahkan katanya satu pohon itu bisa memenuhi semua kebutuhan, 4 kebutuhan bisa terpenuhi. Kalau misalkan kita butuh baju atau jubah, tinggal ambil dari pohon misalnya. Bahkan tidak perlu masak, karena karena orang utara Kuru itu mereka bukan memasak ya, mereka ada sebuah batu rubi, itu kalau diletakkan di atas pot itu otomatis langsung kemasak yang di dalamnya itu. Jadi hidupnya sangat mudah. Jadi berbeda ya dari Kuru dan utara Kuru itu beda. You can read that Atanatya Sutta. No? This Atanatya Sutta also every bhikkhu's samanera fairly short memorized, because this is very beneficial. So the one who stay the wine area, maybe new monastery or new place, short reside. Because Pausalogy very prefer this sutta, because we start Indonesia monastery in the Batam, in the Rampan Island. At that time we starting we chant this Atanatya Sutta, because we afraid Indonesia many unseen beings. So in Dhammasari also we chant, maybe my first wasa, second wasa, we chant, maybe often we chant here. In Nepal, in Dhammadaya monastery also now we chant there. No? So because this, and also Pausalogy stay in Vienna, also we chant in Hanoi many times. No? So Pausalogy advise to chant this sutta, because in a new place we stay, we have to short chant, because some places, some amanusa and being are disturbing a lot to the Buddhists. Because this we should memorize. If memorize important, without chanting, just memorize also okay. Jadi saya mengatakan Atanatya Sutta ini adalah sutta yang bagus, dan kalau bisa para samana juga hafalin gitu. Karena Paul Sayadaw-ji juga menyarankan seperti itu. Jadi misalkan kalau kita tinggal di tempat yang baru dan tempatnya itu termasuk liar gitu ya, kita sebaiknya bacakan Atanatya Sutta ini. Jadi Paul Sayadaw-ji juga pertama kali pada saat ke Batam Rempang itu, di situ pertama kali ke sana Paul Sayadaw-ji juga membacakan Atanatya Sutta itu. Dan di Hanoi juga Sayadaw-ji membacakan. Nah, Sayadaw pun juga dulu pada awal-awal di Taman Sari juga suka membacakan, cukup sering membacakan Atanatya Sutta itu. Bahkan pada saat Sayadaw kemarin ke Nepal, pada saat mau pembukaan itu juga Sayadaw membacakan itu. Fungsinya kenapa? Karena banyak makhluk halus yang mereka suka mengganggu umat Buddha juga. Jadi kalau dengan membacakan itu ada salah satu pelindungan. Kata Sayadaw, kalau kita sudah bisa menghafal, kita tidak usah membacakan di mulut, cukup membaca dalam hati aja itu sudah cukup gitu, bisa. Bante, ini yang dihafal ini yang versi pendeknya ya Bante, kan ada versi panjang. Which one should the memorize which one version, the short version or the long version? Long, last one. The long one. Long one. Do not lazy. Jadi Atanatya Sutta itu ada dua versi ya. Yang satu versi yang pendek, yang cuma berapa menit. Satu ada versi yang panjang. Jadi kata Sayadaw yang harus dihafalin itu sebenarnya adalah versi yang panjang. Yeah, one day we will chant here.
Jadi nanti satu hari kita akan chanting itu yang Atanatiya Sutta versi panjangnya. So before every Upasthana day we chant, I think. Yeah. Every Upasthana day we chant. Special chanting. Upasthana day is special chanting in Dhammasari. Now I don't know. They change, I think. Jadi sebelumnya awal dulu di Taman Sari itu sebenarnya Sayadaw U Kun tiap uposatha itu dia selalu baca parita yang spesial. Ada special chanting namanya. Tiap uposatha itu ganti-ganti ya. Jadi salah satunya Atanatiya gitu. Jadi tapi sekarang ini sudah ada perubahan, jadi nggak ada chanting itu lagi. Tapi mungkin nanti satu hari akan akan dibacakan. Maybe in this uposatha day we will chant this one. Jadi uposatha selanjutnya kita akan baca itu Atanatiya Sutta. Bante, saya mau tanya soal penghancuran dunia tadi. Itu kalau dunia atau bumi ini hancur itu kehancurannya sampai sejauh alam mana? Apakah alam Brahma termasuk juga Bante? Atau alam penderitaan masuk juga? Terus kan katanya waktu itu kalau bumi hancur, makhluk banyak yang mencapai jana dan lahir di alam abasara. Terus ada juga makhluk yang memicaditi lahir di alam antara. Jadi maksudnya ini kalau mereka lahir di alam abasara berarti mungkin alam Brahma tidak hancur. Alam Brahma. Coba tanya dulu. Ya. She asked about the destroyment of the world. When the world destroy, how far the world is destroyed? Apa also destroy Brahma world. No, you destroy. Don't worry. So there are three kinds of destroyer. One the fire. Fire time is a 7 sun coming, not 1 sun. Now is as usual 1 sun only. At the time 7 sun. At the time our war hot and burned by the fire. At the time first 3 jhana also until there all apaya, all human being war, all deva war. Brahma war is the first jhana 3 war. Brahma, Pariseja, Purohita, and Mahabrahma. 3 play also burned by the fire. Until the first jhana play, first jhana bhumi. Another is because of the water. Fire, water. Destroyed by water. At the time, until the second Brahma bhumi. Another is because the wind. Another destroy the wind. At the time, third jhana bhumi also destroyed. Until there's a measurement. So apaya, no need to say apaya. Sure, apaya is destroyed. At that time, some heavy they escape from the hair at that time. At that time, they escape from the hair, they become the human being, and they can practice anapana or kasina, and then they take jhana, and they reach to the Dhamma. Some very heavy karma heavy have to move to another wall, another wall hair, and transferred. Another question is how about the people with the Michaditi? They say that they will reborn in Antara world. Mungkin tadi yang Bante ngomong itu transfer, yeah. Ya, Bante sudah ngomong jelasin. Alam antara sama mungkin alam yang transfer gitu. Some Michaditi are kapatiti until this war only. This war destroyed, he also released from the head. Some are very heavy, have to move to another war. Jadi Michaditi pun ada levelnya katanya. Jadi kalau yang pandangan salahnya itu tidak terlalu berat ya. Ada yang sangat berat itu kalau begitu hancur itu dia transfer ke dunia lain. Tapi kalau yang nggak terlalu berat dia escape, dia akan keluar ke alam manusia gitu. Dia akan terlahir ya. Jadi tadi pertanyaannya tadi apa ya? Oh ya, jawaban dari Sayadaw itu
Jadi dunia ini memang bisa hancur dengan 3 cara. Yang pertama itu dari hancur oleh api. Itu dia diceritakan kalau akan muncul 7 matahari, dan 7 matahari itu akan membakar dunia ini. Dunia Apaya juga akan hancur, dunia manusia, alam dewa, bahkan alam Brahma yang jana 1. Itu hancur oleh api. Tapi kalau yang hancur oleh air itu sampai ke dari alam Apaya sampai ke alam jana kedua, alam Brahma jana kedua. Kalau yang dengan angin itu dari alam Apaya sampai ke alam Brahma jana ketiga gitu. Jadi bahkan jadi kalau itu terjadi pada saat alam Apaya hancur, mereka itu yang di neraka itu, mereka akan terlahir di alam manusia, dan di sana mereka akan berlatih mencapai jana, mereka akan terlahir di alam Brahma gitu. Itu. Alam Brahma yang mana Bante? Alam Brahma hancur. Nah, itu tergantung latihannya. Oh gitu. Jadi Tapi kalau kan alam Brahma hancur juga kan. Sampai jana kedua. Ya, kalau di alam Wadiaganya Sutta kan kalau pembentukan bumi kan makhluk-makhluk dari alam Abasara. Itu alam Abasara, alam jana keberapa Bante? the question is, Abasara is which jana? Abasara. Tajana. Tajana. Jana ketiga Abasara itu. Baik Bante, terima kasih. Right, Tajana, right. Abasara. Second jana. Second three play, right? First jana is a Jama Pariseja, Jama Parohita, and Mahabrahma. Second jana 3 is a please say who know? Dan tahu nggak? It's an examination. Abhidhamma examination. Ujian Abhidhamma. Second jana 3 play. Apamana, Supamana, and Abhasara. Right? Second jana, Abhasara. Right? So third jana is a Supakina. Supakina. Oh, yes, Abhidhamma teacher, yeah. Okasaloka. The name, this also under the Okasaloka. Buddha know everything. I cannot know. Sometimes forget. Ya, Abasara itu mungkin antara jana 2 atau 3 ya. Jadi saya tahu juga lupa ya. Jadi karena saya tahu bukan Abasara. Second bumi. Subhakena is a third bumi. Subhakena. Fourth jana is a Vyapala. Jadi melanjutkan yang tadi, untuk mereka yang kamanya berat, kamanya itu sangat berat, pada saat alam neraka itu hancur, mereka tidak ada kesempatan untuk terlahir di alam manusia. Mereka akan ditransfer ke alam neraka yang lain gitu, alam neraka dunia lain. Itu untuk kama yang berat, misalkan seperti pandangan salah yang berat itu. Tapi kalau yang kamanya itu tidak seberat yang itu, dia bisa terlahir di alam manusia dia. Jadi dia terbebas dari alam neraka pada saat dunia ini hancur itu, mendekati dunia ini hancur. Sama etta veta jame sambara punya sambara sabe dewa numodan sabha sampadi sedia etta veta jame sambara punya sambara Sabe Buddhanumodantu Sabha Sampati Sedia Etta Veda Jame Samveda Punya Samveda Sabe Sattanumodantu Sabha Sampati Sedia Idame Nyatina Otu Sukita Otu Nyateya Idame Yadina Sukita Dunya De
idam me nyati hotu sukita hotu nyateya idam me punya asawa kaya wa hotu idam me punya nibbana sabacayotu mama punya bhag sabasatana vajimi desa me sama punya vaga lavantu sa